ବିଷ୍ଟୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ମହେଶ୍ୱର ଜେନା କିଛି ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଲୋକ ବିଜେଡିର ସେ ସଭାପତି ସରୋଜ ଦାସ ଏବଂ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଦାସ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଚାଉଳ 4 ଦିନ ହେଲା ଚାଉଳ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଚାଉଳଟା ହଠାତ୍ ଏଠି ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆସିକି ଏଠି ଚାଉଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାଉଳ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଦେବକୁ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ଚାଉଳକୁ ମୋତେ ଫେରି ଦିଆଯାଉ। ବିଷ୍ଟୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଜନ ହେଉଛି 70% ଲୋକ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଲୋକେ ସେ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିକି କହିବା ଚାଉଳ କେବେ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ଚାଉଳଟା ବଣ୍ଟନ ହେଉ ଏବଂ ନେଇଥିବା ଚାଉଳ ମୋତେ ଫେରି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ହରିଜନ ଲୋକ କିଛି ପାଆନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଚାଉଳ ଆମ ବାଲିପାଳ ବ୍ଲକରୁ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାଁର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅ ନାଁର ସରପଞ୍ଚ ନାଁର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଅଛି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମୋତେ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଅଛି। विष्णुपुर ग्राम पंचायत राउतरापुर 8 नंबर वार्ड आम वार्ड टी आज्ञा पूरा सुवर्णरेखा मझिरे की अवस्थित पूरा 8 नंबर वार्ड टा चारि पाखे नदी सुवर्णरेखा सरपंच महोदय हमको कही जे तुम रिलीफ चाउल आसी आसिक नहीं जाओ। मु सरपंच को कही जे सार टिके दया करंतु चारि पाखे तो बन्या बुड़ी पानी लोक तो चाउल आनते जदि पंचायत ऑफिस जीवे ना जाई परिबेनी इवेनी मो चूड़ा सह एटी अछि मो चूड़ा भी नहीं नाही चारि पाखे नई मुखे बाटे चूड़ा नहीं चूड़ा तो शुक्ला खाद्य केटी मुठे बोधे क्या दिखाई सेटा संपूर्ण मिथ्या। सरपंच ये आमर से भाया लोक नुहति ए चाउल अच्छी जदि भी आपन कहउचंदी जे कि मोर 8 नंबर वार्ड संपूर्ण चाउल मु पाई नाही ए पर्यंत से मते कहिचंदी 2 थर 3 थर फोन करी कहउची माने सरपंच को ये मिथ्या अभियोग रे तांको कोनोसी प्रकार तांको साब्यस्त करंतु नाही। ये से भाया लोक नुहति से भाया मिथ्या अभियोगटा को पूरा खंडन करंतु। आज बालियापाल ब्लॉक रे विजु जनता दल तरफ एक गुरुत्वपूर्ण विषय रे सांबादिक सम्मेलन जहाँकि 175 क्विंटाल 50 केजी चाउल विष्णुपुर पंचायत सरपंच और पीओ मिसिकी आत्मसात करके रखी साधारण लोके जापारी जिते चाउल को जगिया बसिले काले अन्यत्र स्थानांतर करदे से चोरी कर लोक जी कि विष्णुपुर पंचायत सरपंच से एताला देकी से लोक मान एरेस्ट करे। तेणु आज प्रशासन पुलिस समस्त को सचेतन कर प्रकृत जी चोर जो पीओ एवं सरपंच चाउल आत्मसात कर रिलीफ चाउल बन्या विपन्न का चाउल से चाउल को उद्धार करी लोकों भितर बांटी दबा संगे संगे दोषी विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान हो जो भली निरीह लोक को थाना रे भरा जाइथिला सेही भली भाबरे सरपंच एवं पीओ को अरेस्ट करा जाऊ एवं विपन्न का चाउल विष्णुपुर पंचायत रो पुनी थरे सब लोकों मध्य रे बांटी दिए। सरकारी दल चाप रे पुलिस चापा ऑफिसर चापा जो सरकारी दल चाप दउछथि ताको चाप रे ऑफिसर पुलिस समस्त चापा जो मान का नार अभियोग अछि समाने प्रेस मीट रे शामिल कोन पई होनांती समाने ताको कथा जानि ना ना उपस्थिति थिबा नथिबा आज तो समस्त को एठी डका जाइनी दल तरफ रु दलर किछि मुखिया लोकन को डका जाई समस्त को एठी डका जाइनी कोन पई एठी उपस्थिति होबा आवश्यकता है किछि आवश्यकता सांबादिक सम्मेलन करिवार उद्देश्य बालियापाल ब्लॉक रे बन्या समय रे विष्णुपुर पंचायत रो रिलीफ चाउल हड़प संपर्क सांबादिक सम्मेलन एटी से पंचायत रो सरपंच एवं ये पंचायत रो सरपंच महेश्वर जेना एवं पीओ रघुराम दे दी जन को कथार तालमेल रहू नाही। सरपंच कहउचंती 15 बुरा पीओ कहउचंती 15 क्विंटाल किंतु प्रकृत रे आम अनुरोध क्रमे सामान्य विधायिका सुभाषिनी जेना एवं पूर्वतन सांसद रविंद्र कुमार जेना निर्देश रे प्रचेष्टा रे
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରେ ଏଡିଏମ ଏମଆଇ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ସେଠି ଯାଇକି ଯାହା ତନଖି କଲେ ଫିଜିକାଲି 175 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସେଠି ଅଛି। ଏ ଚାଉଳ ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ପୁଣି ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ସଫେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆଦୌ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅଧିବାସୀ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଚାଉଳ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଳ କରିକି ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପିଓଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ରିଲିଫ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନର ଅନିୟମିତତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓ ଏମଆଇ କି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବାଲିଆପାଳରେ ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ ହବ, ବ୍ଲକ ଘେରୁ ହବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ରକ୍ଷକ ସେମାନେ ଭକ୍ଷକ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମାନେ ଚାଉଳକୁ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ବାଟମରଣା ହଉଥିଲା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାତି ଉଜାଗର ରହିକି ସେଠି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଥାନାକୁ ଆଣି ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ। ଯିଏ ସତ କହିବାକୁ ଗଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କେସ୍ ଧମକ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଟକରେ ରଖିଛନ୍ତି, କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେ କେସ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ବି ଥାନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘେରୁ ହବ।